Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sa farm. Yan. Ito yung, sabi nila hindi kasi daw makapasok dyan. Yan. Ito yung ano, yung mga tanong parang ewan ko. Bakit hindi pwede makapasok dyan? Ito yun sa paligid nila guys. Parang, ayan. 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 Ayan, may puntahan tayo para interviewin natin sila kung pwede. Ayan. Hi ma'am, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning ma'am, good morning. I'm DATU POBRE Marahan. Wow. Taga saan kayo ma'am? Davao City. And then nagpunta lang kayo dito para manood mama. And then para ma-refresh. Yan ma'am. Yan, say hi sa mga kakilala nyo ma'am. Yan. Say hi sa mga kakilala. Say hi po. Sa mga kakilala. Hello sa mga kababayan ko. Sa mga loved ones. Hello loved ones. Sa mga ka-love team. Hello love team. Ayan. Guys, nagpunta daw sila dito para ma-refresh yung mga utak nila. Magtingin-tingin sa views. Ayan. Yan. Mga maganda. Yan. Thank you Shopee. Taga Shopee pala kayo ma'am. Yan, sabi nila hindi daw pwede makapunta daw doon sa... Kasi daw parang may inaano sila, parang may iniwasan. Yan. Ma'am, nagtatrabaho na kayo mga estudyante? Halika sir. Halika sir, halika. Halika sir. Yan, kasama kayo? Sama kayo? Anong pangalan mo sir? Anong pangalan? Nick po. Nick po, taga saan sir? Taga Davao. So nagpunta kayo dito sa farm Bemwa para lang magpa-refresh sa utak. Tama. So say hi sa mga kilala sir. Sa mga kilala. And then sa mga kalab team mo. Na, wala yun. Yan, nagtatrabaho na. Mga estudyante kayo sir, hindi? Trabante. Okay, thank you so much. Ayan, magpunta ako sa loob. Yan, yan sila guys. Na-interview ko. Yan. Ito yung farm, ano tong tawag nito? Yan. Ganda. Dito yun sa paligid. So, punta tayo dito. Yan. 2 minutes na. May kainan na pala dito. Parang restaurant. Yan, maganda. Ang ganda guys. Ito yung mga plant nila dito. Yan, ang ganda. Yan. At saka may kainan din dito pala guys. Hindi. Parang ayan, may mga fruits sila. Yan guys. Ito yung fruits and vegetable. Ang ganda. Yan. Ayan. Ganda dito guys. Ito yung mga flowers nila. Pabenta. Pabenta din siguro. Yan. Ikaw in charge diri? Yan. Ganda. Ayan. Ganda. Ayan. Ma'am, ang mga bulak ng mga bulak baligya ni ma'am? Yes sir. Okay, very good. Tapos sa taas po. Ma'am, ikaw in charge diri ma'am? Ikaw in charge diri? Siya. Okay, thank you. Ayan, napakataas daw. Naghihapon ko sa farm Bemwa. Ayan. Ayan, napot sila yung mga baligya diri guys. Ayan. Mga prutas. So, tara, kuyugi ko ninyo sa pagtour. Pero sabi nila, ayaw pa daw malapitan
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Sir, kining good morning sir, good morning. Good morning sir, nag-ani mo diri para lang magpa-refresh? Asa sa para fresh is ano po, Makita ang mga views. Taga-asa mo sir? taga Davao. Wow, taga Davao. So, si hi sa imong mga kauban sa trabaho sir. Hello. Taga Coca-Cola mo? Kamutan. Kuman ko ani. And then, don't forget to subscribe my YouTube channel, DATU POBRE MARAHAN. Dato ko. DATU POBRE MARAHAN. Dato Paki-search na Pobre. lang. Yes, thank you. DATU POBRE MARAHAN. Dato Pobre And then para ma-updated po ka, click the button bell na lang. Okay. And then para makita nimo ni sir. Okay, sige. DATU POBRE MARAHAN. Dali ra kay sa pangitaon sir. YouTube. Yan. Ang dami, may mga mayana to eh. Yan. Tingnan niyo guys. Dili pasundan ko. Dili, tanawan ninyo sir ha. Oh, DATU POBRE MARAHAN. Yan, maadto ko sa taas guys. Ayan. Yan. So, samahan nyo ako guys, magpunta sa itaas. Hi ma'am, good morning. DATU POBRE MARAHAN. Ayan. Ayan. Wow, ang ganda. Pero hindi pa pasukan daw sa loob. Ayan. Hi ma'am, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, 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 good morning. Ayan. Good morning. Ayan. Klaseng bulak. Yan. Pagod pala guys kasi nandoon sa taas. Hi mom! Good morning, good morning, good morning! DATU POBRE MARAHAN, my YouTube channel. Yan. Paki-subscribe, don't forget. Anong pangalan ma'am? Ayan. Ikaw ma'am? Sally. Taga saan po kayo ma'am? Davao City. Davao. Nagpunta kayo dito para magtingin lang ng views. Yan, pa-refresh sa utak. Yes. Very good. Congratulations. Nakapagod pala. Yan. Yan. Masaya. Yes. Very good. Ayan guys, nakita ninyo sa baba. Yan. Mahirap mag-Tagalog guys. Mahirap. Ayan, nandyan sila. Masarap. Ayan, maganda. Ayan. Say hi po sa mga kakilala ninyo, ma'am, sir. Sa lahat. Labas, sa abroad. Yan. Yan. Taga? Sila to Davao City. Ayan, ikaw. Ano pa? Sila to. Wow, groups? Groups ba? Wow! Yan. Thank you, thank you. Yan. Parang magpunta para tayo dito. Parang mayroon pa. Ayan. Hi ma'am, good morning, good morning, good morning. Nagpunta kayo dito para magpa-refresh at magtingin ng view. Tama? Very good. Congratulations. Don't forget to subscribe my YouTube channel, DATU POBRE MARAHAN. Ayan. 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 Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa labas, sa abroad. Pangalan sir? DATU POBRE MARAHAN. Yan. Yan sa taga-Marahan ng Davao. Yan. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. Bye. Nakita niyo yung tour ko sa inyo, at least man lang. Kung gusto kayo magpa-refresh ng utak, punta kayo dito. Magtingin ng mga views sa mga bulaklak. Okay? Katulad nila. Yan. And then, guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, DATU POBRE MARAHAN po. And click the button bell notification para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko na i-upload po para sa inyo. Ang lahat ng ito ay for fun pero may mga moral lesson naman po na malubat na makukuha. Yan. And please, don't forget to share and like and comments. Very good. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.